প্রভুর নাম বা রাধা নাম জপ করলে কি সত্যি আমাদের পুণ্য হয় বা আমাদের জীবনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয় কিনা? চলুন আমাদের প্রেমানন্দ মহারাজ জি এই বিষয় নিয়ে কী বলেন, এই বিষয়গুলো আমরা আজকের ভিডিওতে আমরা জানবো এবং মহারাজজির রিয়াকশান অবশ্যই আমরা নেব, যে দেখবো আমরা কী হয় না হয় এবং মহারাজ জি কী বলেন। দেখুন, নাম এমন একটা বিষয় যে সেটা যদি আপনি নিরন্তর নিতে থাকেন বা সবসময় আপনি যদি নাম নেন তাহলে তার অবশ্যই একটা প্রভাব রয়েছে। প্রভাব সম্পর্কে কি মহারাজ জি বলেন চলুন আমরা একটু শুনে নেই। में भी बैठकर इससे जपिए तो भी मंगल होगा भैया। भगवान का नाम मंगल करता है, काउंटर और माला मंगल नहीं करता। बात समझ लो, माला गले में टांगे हो, बेईमानी करते घूम रहे हो, झूठ बोल रहे हो, गलत आचरण कर रहे हो, तो माला तुम्हें बैकुंठ पहुंचा देगा क्या है? तो फिर बात तो वही बात है ना, ईमानदारी से चलो, सच्चाई के मार्ग में चलो और नाम जप करो, काउंटर से जप करो। बिल्कुल पक्का कह रहे हैं हम, बिल्कुल पक्का कह रहे हैं, पक्का कह रहे हैं, पक्का कह रहे हैं। দেখুন মহারাজ যে কথা সুন্দর বলছেন যে শুধু মালা দিলে আর বেশভূষা পড়লেই কিন্তু সব কিছু হয় না বা আপনারা কিন্তু পূর্ণ হবে না। আপনি যতক্ষণ রাধা নাম যতক্ষণ আপনি জপ করবেন না বা হৃদয় থেকে হৃদয়টি যখন আপনি পবিত্র করবেন না ততক্ষণ কিন্তু আপনার কিছুই হবে না। তো শুধু আপনি ভেষ ধরলেন বা আপনি গলাতে মালা দিলেন, অনেকেই বলেন যে তুমি মালা দেওনি, তুলসীর মালা দেওনি, তোমার হাতে আমি জল খাবো না, বা আমি তুমি পবিত্র নয় তাই তোমার দেওয়া কোনো খাবার আমি গ্রহণ করব না। আসলে হলো দেখুন, ভাব ধরলে কিন্তু কিছু হয় না। আসলে রাধা নামের যে মহিমা, সেই মহিমাটা রয়েছে কিনা বা আপনার অন্তরে কি রয়েছে সেই বিষয়টা সবথেকে বড় জিনিস, সেটা প্রেমানন্দ মহারাজ বলছেন। जब अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन में जेल गए तो तन्हाई की सजा मिली पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज। अब उनको लगा कोई बात नहीं करने वाला, कोई मिलने वाला नहीं, तो क्या करें, नाम जप कैसे करें। जो वहां खड़ा था रक्षा के निमित्त गार्ड, उसको बुलाया और कहा भजन करना आप समझते हो ठीक है कि गलत? और उनका भजन करना तो बहुत बड़े, बोले एक माला दे सकते हो हमें? बोले माला तो नहीं दे सकते साहब आपको। एक कील दे सकते, माला तो नहीं दे सकते साहब आपको, एक कील दे सकते हैं। आप दीवार में कील खींच लीजिए और बार बार उंगली से उसको जपिए, वही माला बना लीजिए। जैसे 11 कील खींच ली गई, तो अब राधा 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 11 बार हो गया, एक कील खींच लो, फिर 2 कील खींच लो। तो ऐसे प्रेम दर्शन नामक ग्रंथ की रचना जेल में की थी भाई जी ने। वही नाम की रुचि, कील से नाम हो, कील तो लोहे की है, लेकिन नाम कहां चल रहा है? जिब्बा से निकलता काउंटर, फेरत जुग गया फिरा न मन। काउंटर राधा नहीं बोल रहा, राधा तुम्हारी जिब्या बोले 60,000 बार। अगर মূল বিষয়টা যেটা হলো যে আমরা বর্তমানে দেখি খুব বেশি ভণ্ড মানুষকে দেখতে পাই, বা অনেকেই বলেন যে বেশভূষা পরেন তাহলে মনে করে যে উনি সাধু হয়ে গেছেন। আসলে কিন্তু এমন নয়। মূল ব্যাপারটা যেটা হলো সেটা হলো আপনার মন কতখানি ভগবান এর মধ্যে আছে বা আপনি মনে কি ধরনের ভগবানকে অর্চনা করছেন, সেই বিষয়টা হলো সবথেকে বড় ব্যাপার। মূল বিষয় হলো মহারাজ যেটাই বলছেন যে আপনি যাই করুন, যেভাবে করুন না কেন, নাম জপ করাটা হলো সবথেকে ইম্পর্টেন্ট। আপনি যদি প্রতিনিয়ত আপনার হৃদয়ে যদি আপনার নাম জপ করেন তাহলে অবশ্যই আপনি তার অনুভব পাবেন এবং অবশ্যই তার লাভ অবশ্যই পাবেন। প্রেমানন্দ মহারাজজিকে আপনি যদি ভালোবাসেন বা ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্টে রাধা রাধা লিখতে ভুলবেন না।